Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tagine très connu et facile à réaliser. C'est un tagine kefta aux œufs, il est délicieux et très parfumé. J'espère que cette recette va vous plaire. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم طاجين اللي هو معروف وسهل التحضير، طاجين الكفته بالبيض كيجي بنين وشهي. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. شهيه طيبه. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 6 tomates râpées, un oignon râpé, 2 bonnes cuillères à soupe coriandre persil coupé très fin, 2 gousses d'ail écrasées. Pour les épices, donc je vais avoir besoin d'une demi-petite cuillère de curcuma, une petite cuillère remplie de gingembre, une demi-petite cuillère du poivre, paprika, une demi-petite cuillère de curcuma, du coriandre en poudre, un peu de sel et un peu d'huile d'olive et l'huile de tournesol. هاد الوصفه غادي نحتاج 6 ديال الطماطم اللي هي محكوكه مزيان، بصله محكوكه، 2 معالق كبار قزبر معدنوس مقطعين رقاقين، 2 ريوس ديال الثومه محكوكين. توابل غادي نحتاج معلقه صغيره عامره مزيان ديال الزنجبيل، نصف ملعقه فلفل ابيض، ملعقه صغيره فلفل احمر، كمون، قزبر يابس وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت والزيتون وزيت المائده تقريبا ربع كاس. Je vais avoir besoin de 500 g de viande hachée، نحتاج 500 g ديال اللحم مفروم، une petite cuillère de paprika، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، كومين كمون، قزبر يابس، كوريندر بودر، بوافر، فلفل احمر، un peu de curcuma، شويه الخرقوم، شويه ديال الملح، un peu de sel، les œufs، البيض. Donc là je vais tout mettre, les épices, les ingrédients pour la sauce. يعني غادي ندير كاع يعني التوابل اللي خاصه بالصلصه نحركها كامله في الطاجين. J'ai oublié de dire, il y a une cuillère à soupe de viande de coriandre et persil coupé très fin pour la viande avec un oignon râpé. يعني نسيت ما قلت لكمش كاينه معلقه كبيره ديال قزبر معدنوس اللي هو مقطعين رقاق مع فصله محكوكه اللي درتها مع اللحم كما كتشوفوا. Comme vous voyez, j'ai le persil avec l'oignon pour la viande. Donc là, je vais tout mélanger avec un quart de verre de thé d'huile tournesol, l'huile d'olive. يعني نحركو مع تقريبا ربع كأس ديال زيت الزيتون زيت المائدة ونخليهم يطيبوا على عافية مهيلة. Je laisse cuire à feu doux. Donc avant de mettre le tagine, donc j'ai mis le feu fort avec un adaptateur. يعني قبل ما نحط الطاجين ندير العافية مجهدة مرتفعة وندير هذاك الحديدة على الطاجين باش ما يتحرقش ليا. Dès que le tagine il commence un tout petit peu à bouillir, donc je vais baisser le feu au minimum. يعني غير يبدا الطاجين ديالي يغلى ليا يعني نقص ليه العافيه على مهيله جد مهيله بزاف ودرت ليه شويه ديال القزبر وزدت ليه شويه ديال الملحه. J'ai rajouté un tout petit peu de persil et coriandre et un petit peu de sel. Bien sûr vous ajustez les épices par rapport à votre goût. يعني تزيدوا يعني التوابل على حسب الذوق ديالكم. Donc là mon tagine il a commencé à bouillir. Donc je vais le fermer et le laisser cuire. Je vais baisser le feu. يعني نقص العافيه مهيله. الطاجين ديالي بدا كيغلى. نقص العافيه مهيله ومن بعد نديرو نخليه يطيب نوبه نحركو. يعني je vais baisser le feu. Je vais le faire cuire tout doucement et de temps en temps je vais remuer un petit peu de temps en temps. Donc la technique pour le feu donc je fais comme ça et c'est comme si je vais éteindre. C'est comme ça en fait. يعني التقنيه باش ندير الطاجين ديالي كنشعل العافيه مجهده بحال هكايا مرتفعه ومن بعد بحال غادي نطفي. يعني العافيه ديالي مهيله يعني على الشمعه كما كنقولها في المغرب. سي كوم اون دي feu de la bougie. Voilà comme ça et je mets l'adaptateur. يعني ندير هذا ومن بعد نحط الطاجين ديالي et après je mettrai mon tagine. Donc j'ai mis mon tagine à cuire. Donc j'ai l'oignon avec la coriandre et persil et je vais rajouter les épices. يعني درت الطاجين ديالي يطيب دابا مع البصله والقزبر نحرك مزيان
Donc je vais tout mélanger et former mes boules. يعني نحركهم مزيان وندير الكويرات ديال الكفته. Donc ma viande elle est prête. Donc là je vais fermer ma petite boule. يعني اللحم ديالي واجده. دابا ندير كويرات صغيره على هذا الشكل بحال هكايا. Donc là ma sauce elle a bien réduit. Donc là je vais mettre mes boulettes. دابا يعني لا صوص ديالي تقريبا طابت. ودابا ندير الكويرات ديال الكفته ديالي. Là j'ai mis toutes mes boulettes. Donc je vais couvrir et laisser cuire à feu doux. يعني ندير الكويرات ديالي كامله يعني نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا على عافيه مهيله بزاف. Donc mon tagine il est cuit. Donc là comme vous avez vu ça a déduit de la sauce. Il a presque cuit. يعني الطاجين ديالي هو وجد يعني ما بقاش فيه المرق بزاف لا صوص بزاف. Et maintenant je vais mettre les œufs. ودابا ندير البيض ديالي. Et je laisse cuire. À la fin, juste avant de la cuisson, je vais rajouter un tout petit peu de persil et coriandre. يعني قبل ما يعني حتى يقرب يطيب. Ça prend يعني ما كياخذش وقت بزاف ديال طياب البيض. نزيد واحد شويه ديال القزبر معدنوس من الفوق منه. تبقى مسألة اختيارية. C'est facultatif. Rajouter un tout petit peu de persil et coriandre après la cuisson. Donc je vais rajouter encore un œuf ici. يعني غادي نزيد واحد البيضه هنايا. Et voilà, donc je vais laisser cuire, je vais couvrir et laisser cuire. نسد عليه ونخليه يطيب. Notre tagine, il est prêt. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous avez vu, c'est pas difficile, c'est très facile à faire et surtout très bon. C'est un petit tagine convivial. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous donnera envie de le faire. Partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et à bientôt pour une nouvelle recette. يعني كما كتشوفوا الطاجين ديالنا هو وجد كما كتشوفوا ساهل يعني وفي متناول الجميع. ونتمنى الوصفه دي تعجبكم. شاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ولا كنتو ما شاركتوش في القناه مرحبا بكم في القناه ديالي والى وصفه قادمه ان شاء الله.